na tayo guys. Ulam natin, pinaupong manok. Ay, pritong manok pala na guys. Embutido masarap. Luto tayo ng native na manok guys kasi palakad siya, kaya yan ang ginawa namin. Palibot siya, laging nagala guys. Yan guys, luto na yung ating sinabawan sale guys. Sale ang native, masarap to guys. Yung sabaw mas masarap pa sa tinola guys. Ayan, sarap, tamang tama sa maulan na panahon. Hello guys, nagluto ako ng saluyot na masarap. Ayan guys, kasi lapot natin. Ayan guys, sinahog ko tilapia. Ay, sarap yan guys.